السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن میں آج کی ہماری کلاس سورہ حقاف کی آیت نمبر 16 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ دیکھیں پیچھے ایک شخص کا تذکرہ کیا تھا، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، اور پھر ایک شخص جب اپنی جوانی کو پہنچتا ہے اور 40 کو پہنچتا ہے تو وہ رب سے دعا کرتا ہے کہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر کروں تیری نعمتوں پر جو مجھ پہ کی ہے، میرے والدین پہ کی ہیں، اور میں اچھے اعمال کروں جن سے تو راضی ہو، اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتا ہے وہ۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہے اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں الذین عنہم، جن سے نتقبل، تقبل معنی ہوتا ہے قبول کرنا، نتقبل ہم قبول کریں گے، احسن ما عملو ان کے اچھے اعمال کو، ونتجاوز، تجاوز معنی ہوتا ہے درگزر کر دینا، ونتجاوز اور ہم درگزر کریں گے، عن سیئاتہم ان کی برائیوں سے، اور وہ ہوں گے فی اصحاب الجنہ جنت والے لوگوں میں، وعد الصدق الذی سچا وعدہ، الذی جو کانو یعدون ان سے کیا جاتا تھا، الذی جو کانو وہ تھے، یعدون وعدہ کیا جاتے، یعنی جو سچا وعدہ ان سے کیا جاتا تھا یہ وہ سچا وعدہ ہے۔ یہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال کو ہم قبول کریں گے اور ان کی برائیوں سے ہم درگزر کریں گے، وہ اہل جنت میں سے ہوں گے، سچا وعدہ جو ان سے کیا جاتا تھا۔ والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، والذي، اور ایک دوسرا شخص ہے، ایک تو پیچھے وہ جو خود اپنے لیے بھی دعا کر رہا، اپنی اولاد کے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی، اور ایک دوسرا شخص ہے الذي قال جس نے کہا لوالدی اپنے والدین سے، افن، افن یہ ایک ایسا لفظ ہے جو آدمی پریشان ہو کے، تنگ آ کے یا غم کی وجہ سے جو بولتا ہے، اف، اف ایسے کر کے بھی بولتے ہیں، افن لکما تم دونوں کے لیے اف ہے، یعنی میں تم سے پریشان آ گیا ہوں، اتعیداننی کیا تم دونوں، وعدہ یعید معنی ہوتا ہے وعدہ کرنا، اتعیداننی کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو، انخرجا کہ میں نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون حالانکہ خلا قلو معنی ہوتا ہے گزرنا، اور قرون ایک ہی ٹائم پیریڈ میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وقد خلت القرون اور بہت سی قومیں گزر گئی، من قبلی مجھ سے پہلے، اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں بیزار ہوں تم سے، کیا تم مجھ کو یہ خوف دلاتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، وہما اور وہ دونوں اس کے والدین، یستغیثان، استغاثہ یستغیث معنی ہوتا ہے مدد طلب کرنا، وہ مدد طلب کرتے ہیں اللہ سے، وَيْلَكَ اور وہ اس کو کہتے ہیں وَيْلَكَ تیرا ستیہ ناس ہو۔ دیکھیے ویلون مانے تباہی کے لیے آتا ہے، اور جب آگے کوئی ضمیر جڑی ہوتی ہے تو اس کے لیے تباہی اس طرح بولا جاتا ہے، اور جیسے تمہارا برا ہو، تمہارا ستیہ ناس ہو، ایسا کر کے بولتے ہیں۔ وَإِلَكَ آمین تیرا ستیہ ناس ہو، آمین، آمنا سے آمین ایمان لیا، ٹھیک ہے، تو ان وعد اللہ
بے شک اللہ کا وعدہ حقون سچ ہے، فیقول تو وہ کہتا ہے، ما ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر اساطیر الاولین پہلی لوگوں کی کہی ہوئی کہانیاں، بس یہ بس پہلے لوگوں کی کہیں بھی کہانیاں ہیں۔ اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ تیری خرابی ہو تو ایمان لا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس وہ کہتا ہے کہ یہ سب اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين۔ أولئك یہ وہ لوگ ہیں، الذین علیہم جن لوگوں پر حق سچ ہو گیا، القول بات جن پر بات سچ ہو گئی، فی ان لوگوں کے ساتھ، فی یہاں پہ ساتھ کے میننگ میں ان لوگوں کے ساتھ، قد خلت من قبلہم جو ان سے پہلے گزر گئی، من الجن والانس جن اور انسان، تو جن اور انسان جو پہلے گزر گئے ان کے ساتھ ان پر بھی بات سچ ہو گئی، یعنی یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے شیطان کے ساتھ۔ انہم کانو بے شک یہ ہیں، کانو خا انہم بے شک یہ لوگ کانو خاسرین ہو گئے نقصان اٹھانے والے۔ خاسرہ معنی ہوتا ہے نقصان اٹھانا، خاسر نقصان اٹھانے والے کو کہتے ہیں، یا نون کے ساتھ پلورل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا قول پورا ہو گیا ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزرے جنوں اور انسانوں میں سے، بے شک وہ خسارے میں رہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے، درجات درجے ہیں، مما عملو ان کے اعمال کی وجہ سے، ولیوفیہم اور تاکہ، وفا یوفی معنی ہوتا ہے بدلہ دینا پورا، ولیوفیہم اور تاکہ وہ یعنی اللہ ان کو بدلہ دے، اعمالہم ان کے اعمال کا، وہم اور وہ لا یظلمون ظلم نہ کیے جائیں گے، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے اعتبار سے درجے ہوں گے، اور تاکہ اللہ سب کو ان کے اعمال پورے کر دے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا۔ وَيَوْمَ اور جس دن، يُعْرَضُ الَّذِينَ پیش کیا جائے گا، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفرو کفر کیا، علی النار آگ پر، آگ میں ان کو جب ڈالا جائے گا، آگ کے سامنے ان کو لایا جائے گا، اذہب، اذہبا معنی ہوتا ہے لے جانا، ختم کر دینا، تو یہاں پہ ختم کرنے کے میننگ میں ہے، اذہب تم نے ختم کر لیا، طیباتکم تمہاری اچھی چیزوں کو، فی حیاتکم الدنیا تمہاری دنیاوی زندگی ہی میں، واستمتعتم استمتع معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، واستمتعتم بہا اور تم نے ان سے خوب فائدہ اٹھا لیا، اور جس دن انکار کرنے والے آگ کے سامنے لائے جائیں گے، تم اپنی اچھی چیزیں دنیا کی زندگی میں لے چکے اور ان کو برت چکے، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ فَالْيَوْمَ آج، تجزون جزائے زی بدلہ دینا، تجزا یجزی سے یجزا، اور تا سیکنڈ پرسن کے لیے لگا ہے، واؤن پلورل کے لیے، الیوم آج، تجزونا تم کو بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہونی ذلت والا عذاب، بیما اس وجہ سے جو کن تم تستکبرون تم تھے تکبر کرتے، فی الارض زمین میں، بغیر الحق ناحق ہی، وہ بما کنتم اور اس وجہ سے کہ تم تھے تفسقون، فسق یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، فسق کہتے ہیں، فسقہ معنی ہوتا ہے گٹھلی کا اس سے چھلکے سے باہر نکل جانا، یعنی لمٹ کروز کرنا، ایکچولی اس کا میننگ ہے حد پار کر دینا، وہ بما کنتم تفسقون اور تم حد کروز کرنے والے ہو، یعنی اپنی لمٹ کراس کرنے والے تھے تم نے اپنی لمٹ کراس کی، اللہ نے جو حدود بنائی تھی ان کو تم نے پار کر دیا تھا، تو آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی، اس وجہ سے کہ تم دنیا میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔
वज़्कुर अख़ा आद इज़ अंज़र क़ौमहू बिल-अहक़ाफ़ वक़द ख़लतिन-नुज़ुरु मिन बैनि यदैहि व मिन ख़ल्फ़िही अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह। वज़्कुर, और जिक्र करो, अख़ा आद, आद के भाई का, इज़ अंज़रा क़ौमहू, जब उसने डराया, कौमहू, अपने कौम को, बिलहकाफ, अहकाफ कहते हैं ऊंचे ऊंचे टीलों को, ऊंची जगहों को। वक़द खलत नुजुर, और ये बीच में एक बात कही जाती जा रही है, वक़द खलत नुजुर, खला यखलू माने गुजरना, पीछे भी आया, नजीर का प्लूरल है नुजुर। वक़द खलत नुजुर, और डराने वाले गुजर चुके, मिन बैनी यदैहि, उसके पहले, वो मिन खल्फी, और उसके बाद में। बैनी यदैहि व मिन खल्फी, इसका हम आपको बता भी चुके हैं कि इसका ये मीनिंग भी होता है कि बहुत सारे लोग उससे पहले, बहुत सारे बताने के लिए, खूब बताने के लिए इस तरह की तरकीब इस्तेमाल होती है। यही है कि उसके आसपास जो बस्तियां थी वहां भी बहुत से नबी आए। उसने क्या कहा, अपने कौम को क्या डराया, अल्लाह ताबुदू, कि ना तुम इबादत करो, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह की। और आद के भाई हूद को याद करो, जबकि उसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया, और डराने वाले उससे पहले भी गुजर चुके थे और उसके बाद भी आए, कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। इन्नी, बेशक मैं, अखाफु, खाफा या खाफु माने होता है डरना, मैं डरता हूँ, अलैकुम, तुम पर, अज़ाब यौमिन अज़ीम, बड़े दिन के अजाब से। मैं तुम पर एक होलनाक दिन के अजाब से डरता हूँ। क़ालू अजितना लितअफ़िकना अन आलिहतिना फ़अतिना बिमा तइदुना इन कुन्त मिनस सादिक़ीन। क़ालू, उन्होंने कहा, आ, क्या, जीता, तुम आए हो, ना हमारे पास, जा या जियो माने होता है आना, जीता, तुम आए हो हमारे पास, ली, ताके, तअफ़िका, अफ़का या अफ़िकु माने होता है झूठ बोलना भी होता है, और जब इसके साथ अन आता है तो इसका मतलब होता है फेरना, किसी को किसी चीज से फेर देना। लिताफी करना, ताकि तुम फेर दो, ना हमको, अनाली हतिना, हमारे माबूदों से, फतिना, तो इति, आओ, ना हमारे पास, बिमा, उस चीज को लेकर, तइदुना, जिसका तुम वादा करते हो हमसे, इन कुंता, अगर तुम हो, मिनस सादिकीन, सच्चे। उन्होंने कहा कि क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमको हमारे माबूदों से फेर दो, बस अगर तुम सच्चे हो तो वो चीज हम पर लाओ जिसका तुम हमसे वादा करते हो। قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون। قال، उसने कहा, इन्नमल इल्म, बेशक इल्म, इंदल्लाह, अल्लाह के पास है। ये जो अजाब कब आएगा इसका इल्म तो अल्लाह के पास है। वो उबल्लिगुकुम, और उबल्लिगु, बल्लगा युबल्लिगु, पहुंचाना, उबल्लिगु, मैं पहुंचा रहा हूं, तुमको, माँ, उस चीज को, उर्सिल तो बिही, मैं भेजा गया हूं, जिसके साथ, मैं तो सिर्फ तुम्हें वो बता रहा हूं जिसको देकर मुझे भेजा गया है। वलाकिन्नी, लेकिन, अराकुम, मैं देखता हूं तुमको, कौमन तजहलून, ऐसे लोग जो जाहिल है। उसने कहा, नादान मतलब जिसको पता ना हो। उसने कहा कि उसका इल्म तो अल्लाह को है, और मैं तो तुमको वो पैगाम पहुंचा रहा हूं जिसके साथ मुझे भेजा गया है, लेकिन मैं तुमको देखता हूं कि तुम लोग नादानी की बातें करते हो। फलम्मा रअवहु आरिदम मुस्तक़बिल अवदियतिहिम क़ालू हाज़ा आरिदुम मुमतिरुना बल हुवा मस्तअजलतुम बिह रीहुन फीहा अज़ाबुन अलीम। फलम्मा, फिर जब, रअऊ, उन्होंने देखा, रआ का प्लूरल फॉर्म है वाव के साथ, रअऊ, उन्होंने देखा, हु, उसको, आरिजन, आरिज माने होता है बादल, जो बड़े बड़े बादल होते हैं उसको कहते हैं आरिज। तो जब उस चीज को उन्होंने देखा जिसकी बात वो कर रहे थे, और जिसके बारे में हूद अल इस्लाम ने कहा कि उसका इल्म तो अल्लाह को है, तो जब उसको उन्होंने देखा, आरिजन, बादल की शक्ल में,
मुस्तकबिल अउदियतीम, इस्तकबल माने होता है रुख करना, मुस्तकबिल अउदियतीम कि वो रुख किया आ रहा है उनकी बस्ती का। कालू उन्होंने कहा, हाजा, वादी का प्लूरल है अउदिया। उन्होंने कहा हाजा, ये है आरिजुन, बादल, मुमतिरुना, अमतारा मान होता है बारिश करना, मुमतिरुना जो हम पर बारिश करने वाला है, यानी ये बारिश के लिए आया है। बल हुआ, बल्कि यानी ऐसा नहीं है, बल तो आता है पिछली बात वाली बात को डिनाई करने के लिए, ऐसा नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो, बल्कि हुआ वो है माँ जिसकी इस्ताजल तुमने जल्दी की, बिही जिसकी, जिस चीज की तुम जल्दी कर रहे थे, ये वो चीज है, यानी जिस अजाब की तुम जल्दी कर रहे थे वो अजाब है। रिहुन, एक हवा, फीहा, जिसमें है अजाब नलीम, दर्दनाक अजाब। बस जब उन्होंने उसको बादल की शक्ल में अपनी वादियों की तरफ आते हुए देखा, तो उन्होंने कहा कि ये तो बादल है जो हम पर बरसेगा। नहीं, बल्कि वो चीज है जिसकी तुम जल्दी कर रहे थे, एक आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब है। तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा फअस्बहू ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम कज़ालिक नजज़िल कौमल मुजरिमीन। तुदम्मिरु, दम्मरा युदम्मिरु माने होता है बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना, हर एक चीज को तबाह कर देना। तो दम्मिरु, जो तबाह कर देगी हर एक चीज को, कुल्ला शैइन हर एक चीज को, बेअमरी रब्बिहा अपने रब के हुक्म से। फासबहू, फिर वो हो गए, वो लोग अहकाफ वाले, ला युरा नहीं दिखता है, इल्ला मगर, मसाकिन हो उनकी, मसाकिन मस्कन का प्लूर है, रहने की जगह, सिर्फ उनकी रहने की जगह। कजालिका, इसी तरह नजजी, जजायजी माने होता बदला देना, हम बदला देते हैं अलकौम अल मुजरिमीन, मुजरिम लोगों को। वो हर चीज को अपने रब के हुक्म से उखाड़ फेंकेगी, बस वो ऐसे हो गए कि उनके घरों के सिवा वहां कुछ नजर ना आता था। मुजरिमों को हम इसी तरह सजा देते हैं। वलक़द मक्कन्नाहुम फीमा मक्कन्नाकुम फीही वजअलना लहुम समअन व अबसारन व अफइदा। वलक़द, और यकीनन, मक्कन्ना, मक्काना युमक्किनु तमकीन माने होता है किसी जगह में स्टेबल कर देना, कुदरत देना। मक्कन्नाहुम, हमने उनको कुदरत दी, फीमा, उन चीजों की, इन, नहीं के माने में, नहीं, मक्कन्नाकुम हमने कुदरत दी तुमको, फी ही जिनकी, यानी हमने उनको उन चीजों की भी कुदरत दी थी, उन चीजों पर भी उनको हमने कंट्रोल दे दिया था। तुम्हें उन जिन चीजों का कंट्रोल तुम्हें भी नहीं मिला है, लेकिन फिर भी वो तबाह हो गए। तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हो, अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुमसे पहले लोगों को हमने बहुत कुछ दिया था और बहुत तरक्की उन्होंने की थी, लेकिन हमने उनको भी तबाह कर दिया उनकी गलतियों की वजह से। वजअलना, और हमने किया, लहुम उनके लिए, समान सुनना, व अबसारन और देखना, व अफइदा और दिल, यानी हमने उनके कान बनाए, आंखें और दिल बनाए। और हमने उन लोगों को उन बातों में कुदरत दी थी कि तुमको भी उन बातों में कुदरत नहीं दी, और हमने उनको कान और आंख और दिल दिए। फमा अगना अन्हुम समउहुम वला अबसारुहुम वला अफइदतुहुम मिन शैइन इज़ कानू यजहदून बिआयातिल्लाहि व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। फमा, तो नहीं, अगना अनहुम फायदा दिया उनको, समउहुम उनके सुनने ने, वला अबसारुहुम ना उनके देखने ने, वला अफिदतुहुम और ना उनके दिल ने, मिन शैइन जरा भी, इस क्योंकि कानू वो थे, ये जहदून इनकार करते, भी आयातिल्लाह अल्लाह की आयतों का। वहा कबिहिम, हाका यहीकु माने होता है घेर लेना, वहा कबिहिम और घेर लिया उनको, माँ उस चीज ने, कानू बिही जिसका वो थे, यस्तहजिऊन वो मजाक बनाते, जिसका वो मजाक बनाते थे, उस चीज ने उनको घेर लिया। मगर वो कान उनके कुछ काम ना आए, और ना आंखें और न दिल, क्योंकि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे, और उनको उस चीज ने घेर लिया जिसका वो मजाक उड़ाते थे।
वलक़द अहलकना मा हौलकुम मिनल क़ुरा वसर्रफ़ना आयाति लअल्लहुम यरजिऊन। वलक़द अहलकना, और यकीनन हमने तबाह कर दिया, मा हौलकुम, जो तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, मिनल क़ुरा, बस्तियां। क़रियतुन का प्लूरल है क़ुरा। जो तुम्हारे इर्द गिर्द बस्तियां हैं, हमने उनको तबाह कर दिया। वसर्रफ़ना, और हमने, सर्रफ़ा युसरिफ़ु तसरीफ माने होता है फेरना, बदलना। वसरफनल आयात, और हमने आयतों को फेर फेर कर बयान किया, लअल्लहुम, ताकि वो यरजिऊन, लौट आए, अपनी हरकतों से बाज आ जाए। और हमने तुम्हारे आसपास की बस्तियां भी तबाह कर दी, और हमने बार बार अपनी निशानियां बताई ताकि वो बाज आ जाए। तर्जुमा कुरान में आज की हमारी क्लास सूरह अहक़ाफ की आयत नंबर 28 से है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलौला नसरहुम الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون۔ तो लौला, क्यों नहीं, नसरा, मदद की, हम, उन लोगों की, अल्लदीना, जिन्होंने, इत्तखदू, बना लिए, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह को छोड़कर, आलिहा, माबूद। और फिर ये भी इसमें कुर्बानन, तकर्रुब हासिल करने के लिए, ये सोच कर कि ये हमें अल्लाह के करीब करेंगे। बल, बल्कि, ज़ल्लू अन्हुम, ज़ल्ला माने होता है गुमराह हो जाना, गुम हो जाना। बल ज़ल्लू अन्हुम, वो तो उनके पास पहुंचे ही नहीं, यानी उनको मिले ही नहीं। गुमराह होने का मतलब होता है आदमी कहीं पर ना पहुंच पाना, मतलब है अगर मुझे कहीं जाना है और मुझे वहां का रास्ता नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है मैं वहां पर नहीं पहुंच पाऊंगा। तो जल्ला, गुम होना, रास्ता गुम होने के माने आमतौर से आता है। बल जल्लु अन्हुम, वो उनको मिलेंगे ही नहीं, वो उनसे गुम हो जाएंगे। पास में है, बल्कि वो उनसे गुम हो गए। वज़ालिका, और ये, इफ्कुहुम, इफ्कुन माने होता है झूठ गढ़ना, ये इनका झूठ है। वमा, और जो कानू वो थे, यफ्तरून, इफ्तरा, इफ्तरी माने होता है अ, ये भी झूठ के माने में होता है, अपनी तरफ से बात बनाना, झूठ बनना, झूठ गढ़ना। तो ये उनकी अपनी बनाई हुई बातें हैं, और ये वो चीज है जिसको वो झूठ बोलते थे। बस क्यों ना उनकी मदद की उन्होंने, जिनको उन्होंने खुदा के तकर्रुब के लिए माबूद बना रखा था, बल्कि वो सब उनसे खोए गए, और ये उनका झूठ था, उनकी घड़ी हुई बात थी। وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين। وإذ، और जब, सरफना, सरफा यसरिफु माने होता है फेरना, सरफना हमने फेरा, इलेका, तुम्हारी तरफ, नफरन, नफरन जमात को बोलते हैं, एक छोटी जमात को, मिनल जिन्नी, जिनों की एक छोटी जमात को हमने तुम्हारी तरफ फेरा। यस्तमिऊन अल कुरान, इस्तमा, यस्तमिउ माने होता है गौर से सुनना, यस्तमिऊना, वो गौर से सुनते थे, अल कुरान, कुरान को। फलम्मा, फिर जब, हजरूह, हजरा माने होता है मौजूद होना, पास आना, हाजिर होना। हु, उसके, जब वो उसके पास आए, जो कुरान पढ़ रहा था, नबी यानी कि, कालू, उन्होंने कहा, अंसितु, अंसता युनसितु माने होता है खामोश हो जाना, किसी बात को सुनने के लिए कान लगाना और खामोश हो जाना। कालू अंसितु, उन्होंने कहा कि खामोश हो जाओ। फलम्मा, फिर जब, कुज़िया, वो पढ़ा गया, वल्लौ, वल्ला माने होता है फिर जाना, उल्टे पांव फिरना या फिर जाना, वापस हो जाना। वल्लौ इला कौमिहिम, वो वापस हुए, इला कौमिहिम, अपने कौम की तरफ, यानी वो अपने कौम के पास वापस हुए। मुंजिरीन, अंजरा माने होता है डराना, मुंजिर कहते हैं डराने वाले को, यानी उनके साथ प्लूरल है। वो अपने कौम के पास वापस गए, मुंजिरीन, डराने वाले बनकर।
وہ ڈرانے والے بن گئے تھے، انہوں نے قرآن سنا اور اس سے سن کر وہ ڈرانے والے بن گئے۔ اور جب ہم جنات کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے اور وہ قرآن سننے لگے، پس جب وہ اس کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ چپ رہو۔ پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ لوگ ڈرانے والے بن کر اپنے قوم کی طرف واپس گئے۔ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم۔ تو اب انہوں نے سن کر خود مانا اور اپنی قوم کے پاس جا کر یہ دعوت دے رہے ہیں اس کو ماننے کی۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا، بے شک ہم نے سنا، کتابن، ایک ایسی کتاب کو، انزلہ، جو نازل کی گئی ہے، من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد، مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، اپنے سے پہلی کتاب کی، یہدی الی الحق، ہدا یہدی معنی ہوتا ہے ہدایت دینا، راہ دکھانا، جو راہ دکھاتی ہے سچائی کی، یعنی حق کی جو راہ دکھاتی ہے، وہ الی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی راہ دکھاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی ہے، ان پیشن گوئیوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے سے موجود ہے، وہ حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبو، اجابا یجیبو، اس سے پہلے امر بنتا اجیب اور واو کے ساتھ پلورل ہو رہا ہے، اجیبو، اجیبو، اے ہماری قوم، قبول کرو، جواب دو، داعی اللہ، اللہ کے داعی کی، وآمنوا بھی، اور اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم، وہ بخش دے گا تم کو، من ذنوبکم، تم کو بخش دے گا تمہارے گناہ، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں میں سے، نہیں تمہارے گناہ، وہ تم کو بخش دے گا تمہارے گناہ، ویجیرکم، اجارا یجیرو، معنی ہوتا ہے پناہ دینا، بچانا، ویجیرکم، اور وہ بچائے گا تم کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تم کو دردناک عذاب سے بچائے گا۔ ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين۔ ومن، اور جو، لا يجب، قبول نہیں کرے گا، جواب نہیں دے گا، قبول نہیں کرے گا، داعی اللہ، اللہ کے داعی کی بات کو، اللہ کے پکارنے والے کو جو جواب نہیں دے گا، نہیں اس کی بات نہیں مانے گا، فلیسا، تو نہیں ہے وہ، بمعجزن، اعجز معنی ہوتا ہے بے بس کرنا، وہ بے بس کرنے والا نہیں ہے، فی الارض، زمین میں، ولیس لہ، اور نہیں ہے اس کے لیے، من دونہ، اللہ کے مقابلے میں، اولیاء، کوئی ولی، ولی معنی کا اساس، کام بنانے والا۔ اولئک فی ضلال مبین، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں جو ہوں گے، فی ضلال، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں جو ہیں، فی ضلال مبین، ضلال گمراہی، مبین واضح، واضح گمراہی میں۔ اور جو شخص اللہ کے داعی کی دعوت پر لبیک نہیں کہے گا تو وہ زمین میں ہرا نہیں سکتا اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا، ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ ہرا نہیں سکتا کا مطلب ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا، عاجز نہیں کر سکتا۔
أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. کیا لم واؤ بیچ میں اور کے لیے ہے. علم کیا نہیں یرو انہوں نے غور کیا یا انہوں نے جانا ان اللہ کہ بے شک اللہ الذی جس نے خلق پیدا کیا السماوات آسمانوں کو والارض اور زمین کو ولم اور نہ ہی یعیا عیا معنی ہوتا ہے عاجز ہونا تھک جانا بے بس ہونا ولم یعیا اور کسی کام کو نہ کر سکنا ولم یعیا بخلقہن اور وہ نہیں تھکا بخلقہن ان کے پیدا کرنے سے بقادرین. اب یہاں سے پورا یہاں سے سوری یہ بیچ میں ایک بریکٹ ہے یہاں سے یہاں تک. اولم یرو کیا انہوں نے نہیں جانا ان اللہ کہ بے شک اللہ بقادرین قادر ہے اعلی اس بات پر ان یحیی کہ وہ زندہ کر دے الموتا مردوں کو. بلا کیوں نہیں بے شک انہو بے شک اعلی کل شیء ہر ایک چیز پر قدیرون وہ قادر ہے بے شک وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے. کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جس خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے نہیں تھکا اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے. ہاں وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. وَيَوْمَ اور جس دن يُعْرَضُ الَّذِينَ پیش کیے جائیں گے الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا انکار کیا علی النار آگ پر یعنی آگ کے سامنے وہ لائے جائیں گے. الیسا تو ان سے معلوم کیا جائے گا الیسا کیا نہیں ہے ھذا یہ بالحق سچ کیا یہ سچ نہیں ہے جو تم سے کہا جاتا تھا. قالوا وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں وربنا خدا کی قسم. قالا وہ کہے گا فذوقوا تو چکھو ذاقہ سے پہلے امر ہے ذوق واو کے ساتھ پلورل ہو رہا ہے ذوقوا تو چکھو العذاب عذاب کو بما کنتم اس وجہ سے جو تم تھے کنتم تکفرون تم انکار کرتے جو تم انکار کرتے تھے یعنی تمہارے انکار کی وجہ سے اپنے انکار کی وجہ سے اب چکھو عذاب کو. اور جس دن یہ انکار کرنے والے آگ کے سامنے لائے جائیں گے کیا یہ حقیقت نہیں ہے وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم. ارشاد ہوگا پھر چکھو عذاب اس انکار کے بدلے جو تم کر رہے تھے. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فاصبر تو صبر کریے کما جیسا کہ صبر کیا ڈٹے رہے اولو العزم من الرسل رسول. ولا اور نہ تستعجل جلدی کریے لہم ان کے لیے جلدی نہ کریے. کأنہم کاننا مانے ہوتا ہے گویا کہ جیسا کہ کأنہم گویا کہ وہ یوما جس دن یرون وہ دیکھیں گے ما یعدون اس کو جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے. تو جس دن وہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے کأنہم تو گویا کہ وہ اب یہاں سے یہ بھی ایک بریکٹ ہی ہے ایک طرح سے کأنہم گویا کہ وہ لم یلبسو نہیں ٹھہرے. لبس یلبسو مانے ہوتا ہے ٹھہرنا لم یلبسو وہ نہیں ٹھہرے الا ساعتا من نہار مگر دن کا ایک وقت. دن کا پورا دن بھی نہیں دن کا ایک وقت دن کی ایک گھڑی وہ ٹھہرے وہ ایسا ان کو محسوس ہوگا. بلاغ یہ پہنچا دینا ہے. فہل یہلکو تو فہل حل اور الا جب آتا ہے
تو یہ نفی کے معنی میں ہوتا ہے نہیں یہلکو ہلاک کیا جائے گا الا مگر القوم الفاسقون مجرم لوگوں کو، ان لوگوں کو جو حد سے نکل جاتے تھے، وہ نکل گئے تھے حد سے، انہوں نے حد پار کر دی تھی۔ بس تم صبر کرو جس طرح ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا، اور ان کے لیے جلدی نہ کرو۔ جس دن یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو گویا کہ وہ دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، یہ پہنچا دینا ہے، بس وہی لوگ برباد ہوں گے جو نافرمانی کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ آج یہاں پر ہماری سورہ احقاف کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آپ لوگ اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا، ورڈ اسپیلنگ اس کی لکھ لیجئے گا۔ السلام علیکم۔